দেখলে মাখা কতজনা সার্টিফিকেট মাখা নাও para আছে নাই তখন 5 বছর নিশ্চয় অবহাই সার্টিফিকেট ওদের রাখা নাও ঠিক নাই তখন নিশ্চয় সার্টিফিকেট দের রাখা আবার বলেন কাউলাই নাই তখন না ড্রাইভার সার্টিফিকেট যেটা সুরা নামাই মানে অবহাই ওদের রাখা যিনি অ যে সার্টিফিকেট যে মোতাবেক অবহাই সেটা রেজিস্টার যে বানাইখা অবা নাওনি রিপোর্টিং নাই তিনি অবা হলে রিপোর্টিং মারা নাই হ্যাঁ এরপরেও তোমার সার্টিফিকেট নানি কাও নকলাই বমুং বংনানি চিনি নারান বার সাহস না যে কোনো বমুং বকলাই যাতে তিপ্রা কবাই অনেক আরে পারাও কাইসা সরাই আসাই খা সার্টিফিকেট সুখাই নেবলে বমুং বংনা নাংনাই আবো ফানি মর্জি বমান মর্জিন মধ্যে না কিন্তু কাউকলে তিপ্রা কবাই অনেক নাংনাই আবার ওয়াজারাও masarai tipra ko bay bumbaw dihi abo mapana asai kangkle para tur waja siu je sarai kata pheka tipra ko bay mauna jono joto kono para kata bajaga katan bumbaw nakle tipra ko bang nang nai engkla hani ko ha nong ni ko ha rau jate som buksa tong ya ting sini naran bar sao thaipong kai phana thai chupai phana jong hana niji ni jate khai mane tok khai mane না 100 বছর পা হুকলাই যাদে जों যদি সে অপনা जों দখল মানে প্রমাণ ফুমিয়াকলাই ফাঙ্কাই যা ফুমিয়াকলাই থাইসো থাইপো ফুমিয়াকলাই সিনি অব প্রমাণ অবাহাই হাকলে নেন রাও সিনি নারান বার সাও অবাহাই রাও जों কতটুকু ক্লাই মাকা এই 5 বছর ওয়াজা বসিয়া যাও অবরাও নাওনে রিপোর্টিও ফাইনাল নামাই এরপরিও সিনি বিচার जों পরম্পরা বিচার ক্লাই ফিও para je ekta সমস্যা আমলে ওয়াজানেন বিচার থামো ও বিচার ওখানলে রেজিস্টার অন্তর্ভুক্ত না না বিচারনি রেজিস্টার তো না না এই 5 বছর শুনে অবহাই কয়টা বিচার ওখা কয়টা রেজিস্টার অন্তর্ভুক্ত ওখা অঙ্গই ও বিচার কিছু না কিছু সং দ্বন্দ্ব লাও ও দ্বন্দ্ব লা মানে বিশ্বজর খরচ লেখা না বিশ্বজরা ননিয়া ফানতং অবনা তিনি হিসাব পেজ প্ল্যান না নাই যত পারা নিজে ফাইনের ওয়াজার Engkle ang ini pumang hisabe 5 bosor tongoi ang pumang oi ang bo saita bisar makheka pumang bosong me bisar kelai pumang bisar khaya je kono paragar waja bisar khai nai aur waja ni bisar na santosh tong liya arai hang kelai ও যে সন্তুষ্ট ইয়ারাও প্রমাণ ওরা দরবার ফাইমানো পূর্ণ গঠন আর ওয়াজা নে বিচার না সন্তুষ্ট ইয়াকলাই প্রমাণ ও বিচার না খাই নাই অবহাই বিচার প্লাস প্রমাণ ওয়াজা নে বিচার খলেকা ওয়াজা উনা সাবিস তো খলের মালিয়া আর ওয়াজা নিজে এই ফেরে মানা প্রমাণ ওরা থামসি দিনা উনা বিপার হয় ও ক্ষেত্রীয় প্রমাণ বিচার খাই নাই অবহাই গলে ডাইরেক্ট Ruwaza bisar unyako ruwaza bisar unyako ungoy direct kumana orla bisar phemiya obong kha system ar mungsa jinis je jaga wa ruwaza ni oparago or ruwaza ni nogna somosya idong kha or ruwaza baina somosya idong kha apne sbo bisar khlai nai apba direct kumang dekhlai nai না আর ওয়াজা দেখলে নাই ওয়াজা অময় পর্যন্ত সে ভিন্ন সময় থাকলে বা ওয়াজা সে কোনো ভুল ভ্রান্তি খাইতাম গলাই ওয়াজা তো নিশ্চয় সুস্থ বিচার খাই মাগলা ওয়াজানি পরিবার সেঙ্গলা ও ক্ষেত্রে গলাই ওয়াজানি কমিটি তো নাই কমিটি তো বেতস দাও ওয়াজা কারবারি ডাবই মোরসই সিয়ামবরা যিনি অকরাপারানি কাউসিও লানসিও আইনি দিসিও অবহাইনা কাইসা সিয়ামবরলা और वाजानी परिवार बार वाजार बाइले फैक्टर हांकलाय बाव बिसार खाइना बाव बिसार खाइ जखन उयांकलाय आफुसे प्रमाण और सबाइना अबं खाना सिनि सिस्टेम अबाइकले आं दिने साइट्रा बिसार खाइका किसु सिकाव बाकाव माने अब बिसार खाइका
अब बिचार किसु दन दिखलियो पोमंगनि बिचार फाइका हंगलाय इ कास्टमार मोले 1 टाका बो इ कास्टमार जत बो बिचार बाइकले दन दिखले जनाय इ कास्टमार लो सिजा अबनि मते य रुवा पोमंगनि बिचार खलायबो दन दि मिनिमाम 1000 टाका मिनिमाम 1000 टाका दंने मैक्सिमाम तो 2000 दङ 5000 10000 दङ अवस्था बिजि अबाहेकले ये जे बिचार একটা বিচার 2000 দম দিও খা বাদি বিবাদি অজিগাও যে ফাইনের তো আনি তো দূর দূরান্ত লাংসা লাংসা নি পারান ব্রো বন তো সারা খান ওই হনা না আং ফাইকা আংলা সেবা খলে না সেবাতে বা যত কিছু খলে পাইও খরচপত্র বাদ দেওয়াই প্রথম বিচার 1000 টাকা আনিয়া মাত্র খা দ্বিতীয় বিচার ফাইকা অবং খা বনি বাগান খানলাই মানে ngkhলাই মানে bagan khan laye para bisar ka bisara sabis tong liya ba o je plane ba santosh tong liya komang darbar phika komang darbar phaye bono bisar sabis ka khai rakha o je gawa bokis dond ngkhle ka bisar cross tongkha rungoi paye or cross putra joto kisu bad rugoi ar 1500 টাকা আনিয়া ত্রোখা এরপরে 3 নাম্বার বিচার খলেকা 3 নাম্বার বিচার খলায়ে और वो বিচার দন দিপন দিখলেকা Klaimane officer jotom sabis to beja kinto tabubo o je aur jaga jeta oparadi khaijangnai bo tabu sung bai commission khaiya je odom dirong mani bor khaiya abo yaw sini pri nokha bo chung sumpna ota ti hanglai sung tama klaima sini abo sidanto dong bisar sabis tong bekha ngai bekha din tarikh lai kano omuk ni omuk salo Nini je dong dirung jamani ro phaijanai nang nai bo oba tini ro phailia jogajo bokli liya ha klai obong klai tamak lai nai obata ti khetri ra opara ra oba ruwaja direct pomone ora heno par klai nai pomang tma paramorsha ra obni madhye mangsi nai pomone ora song khau ba heng hang klai pomaron pomone mta ara dara police krible dondi jora se sage ba bono sabis tokle bujai sau mana ingla bo kokselali ang klai tamak lai nai अब गलाय नारायण परामर्श लानाय नारायण तमा परामर्श र डाइरेक्ट बजति से थाना हेनो बारखाय देवता तिखला थाना ने हेरो बारखाय परामर्श कुदे नारायण लाना इनक्ले तब इ आं 3 नंबर बिसार खायमानि क्षेत्र बे ठीक सेरकम ब्रै इस्लाय बे केलेंकारि अंखा केलेंकारि अंगय बना दन दिखलाय जाका दन दिखलाय जामानि परियो बाप्र कोइ मासिन बद सुमिला माने एक मास दे एक मास 2 मास ditang kakna tamo ba jogajo khliya engklaisang buna narani paramorsho lagai o bini case na prakta khli sam abdar rakha engklaisang khana hena bar khlai abta ti bisar okla la araka special bisar okha bihi bisara wale mane wale ya ba sabji gala engo khlami ba consider khlai bona abar sai mimangsa khlai gam khlai ka komani poriya ba ndai 1000 টাকা Oba hekle ani yaga stock to mane 3500 টাকা और 3500 টাকা ना आं खरच खलेका गरम सरावा नॉर्थ जून सिने खलेका और आं बायना आगरतला पोमंग काउंसिल मीटिंग थांगपुरा और पोमंग नि फान हिसाबे आं 1000 টাকা काबि फेका उनना आं जे बिबिन सिल बानायखा और 500 টাকা आनि रां तोमर ससम क्लाबा असु जागा नाने 3500 টাকা खरच संखा दा बर्तमान आनि यागा आलादा खलये पोमां काउन्सिल रां करे आइ बय सुनस्थिति आइ बय काक्सा बय बंखा याव त माने 0 हिनोखा अबंगा आनि नाराननि फान बा फाननि पोजिशन अबहाय और रिपोर्ट नावरना नांनाय हिरवाजारा अच्छा also saya na teman-teman reporting reason air wazara open आलोचना खलेरका नाउ अबहायना रिपोर्ट मारानाय सिंगला ई सर्टिफिकेट ई जागाव नानि फोटो नायथावले बुय फोटो बुयलादि फोटो थेलदि रवाजारा रोय मासाबसिराव त्रांबसिराव दाय तंगनाय यामा तावरो कैसार मान कहि दुखुम खुजुं थांग्रा खार मान लगे लगे
नायथाव खलायो नायथावनि मोना दामि कागज खलाय माने खलायो ग्लास फिटिंग खलायो नावनि नवा ब्रो थांलाय नुनाय जाति फाय दे खासि दंदि और फोटो कैसे चाहिए सिकले मोर वाजा सिबले वाजा ने सर्टिफिकेट से सिनाइते थाता नि ब्रो थांले बो वाजा हिनाव सिनाय सकले दावले प्रमाण ना हो आं वाजा माने बेले वाजा याको ताई सिनि टाइम अबनि किसु डिस्कशन दे थांगा सिनि पूर्वीय वाजा खलाय बंश परंपरा वाजा सार वाजा उनाय फैया सामा दंसिनाय ब गाम खलाय सुस्त परिचालना खलाय मानो बा खलायनिया जेव फानो बोनो किन्तु गले दाबुलाय इसिने कास्टमारि लगो पुनः परिवर्तन खाय रखा 5 বছর বাই সংसिनाय যদি সে পুনः नंगो निर्वाचन खलाय 10 বছর बाय उनाय नंगुलाय सिने थानाङो बावा जे जुगावा अफिस आदालत थानानि फाना तमा नांनाय नों जेर वाजाय प्रमाण नांनाय बिजोंनाय इ सार्टिफिकेट ना प्रमाण उनावनो सिल जागो जाव असिल नङा जे कोनो लिखित स्पीकर हांलाय सिल सय वाजार मानि हिरिदि एक्सेप्ट प्लेया योगिया सिने आइन पास होय जावबो ताव पत्रक जागा कावलाय हंका कोड सुकांगो जका नाव बिहिम साइ प्रमाण तमातो उमानो अ जगागो बनि काइले बारे सर्टिफिकेट पुनु कांगले एक्सेप्ट अनेक जगागो ngो कावलाय जा बिहिम साइ कावलाय जा जानि जा दहा बेसाब दैलाय प्रमाण ngलाय लेखा तमंग नाम काले माने प्रमाण आपन जगा उनाय थामा निने दाइबो सर्टिफिकेट कलेमेंट सर्टिफिकेट वाजानि नुनाय चले थानाय कोड पर्यन्त चलियो ब आ नाम ता एक एग्जांपल खलाय आरगाना रजनीकांत पनि जय लालजी डॉक्टर लालजी नक्सनी एकरे जतसिनियो बत सेकेंड मैरिज खलाय का सेकेंड मैरिज खलाय बिनि बिसानि छलाकाय सातम डॉक्टर परे नाम थंगा बिसालान तेमन गय नखलाय लेबो बिहिबो कावले बय आरो नंतो संसार खलाय दं फाय दं तमा बा स्टाइपेल लानानि बखान गमते अमो अफिस जा बखाखले तो डॉक्टर बेबे स्टाइपेल इसकला साका बावसंला कावले बाय जा खले नै जे माने बखा सर्टिफिकेट बिनि बखान दं दं बखा सर्टिफिकेट दं ब्रेक लिए कावले मिन प्रमाण पाता कुरै कोडो कावले जिया प्रमाण कुरै लाइन थांगा बंदर तू बस खालायो तिगिरिना अब बाय ग्राम मोय स्टाइपेल लागे डॉक्टर हे का आनंद वाजक डॉक्टर दिसोना आराय इम आराय या अनाव जे सर्टिफिकेट माने बार्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट कलमेंट सर्टिफिकेट अनेक गुरुत्वपूर्ण अब जत किन्तु रेजिस्टार अफ बंदरभुक्त खाय नांनाय आरो मैं नाव मना जतन फाइजे जतन फाइये ग्लास बिल्डिं फाइये खासि दंदि ओ निनि सुखथाय बावल नुनाय दादि लायो आरो बेसिकि सलिया परवर्तीय आरो कर्मसूचि दङ अबश्य सायना जत पारानि हासा हासा फै कष्ट फै माजा फैनाय रावना खापने खांगा मारे से फै सनानि कौ नखद्रा खा बिनि नखा बिसिबा पुमंनि दायित्व न लागै चिनि कांचनपुर मोयालनि त्रिपुरा दफारबनो तामा जरा परिसेबार मनखा अबन चुम निश्चय गामखे अबगत अंखनाय खाख्लायो तो पासकं 5 বছরनि बागै आरो नाना रकम बिने एक्शन प्लान लामानि तंखना अर्थात सामुंगियागो लामानि तंखना ताबुकसुं बिनि रिपोर्टिं खाना मानि लगे लगे सुं जत पारानि कांचनपुर मोयाल जे त्रिपुरा दफा टंनाय पारानि से पारानि रुवाजानि बुकुकनाय रुवाजारनि रिपोर्टिं लानाय सागांगो सोंखानाय प्रताप रुवाजा पारानि रुवाजा सिनि प्रताप रुवाजा पारागो सागांगो रुवाजा टंमानि बर्तमान रुवाजा नेक्स्ट रुवाजा ऑल ओवर प्रतापनि रुवाजा एवं बर्तमान कांचनपुर मोयालनि डेपुटी पुमां अर्थात टाइमां
স্যার বরংরাও উমেশ চন্দ্র ত্রিপুরা बिनि शासन व्यवस्था बारके थांखा बिनि बुकुबैजों बिनि प्रताप चंद्र रुवाजापारानि रिपोर्टिंग खालामनाय जतन हामबाय जतन खुलुमो दिनैनि जिनि जे उमां रुवाजा कन्वेन्शननि दिनै आचक फां अकरा चित्त विकास त्रिपुरा प्रेसिडेंट इनकाय सेंट्रल ने जिने टीसीबी ने असिस्टेंट सेक्रेटरी चरेंद्र त्रिपुरा जिने सब डिवीजन मोयाल ने उमां कांतमणि त्रिपुरा इनकाय जिने नगराय अकरा तिनी भुवन मोहन त्रिपुरा जिने पुजारी जिने अचाय ini je katal ruwaja unai kacam taunai ruwaja ingkai dini phayoi ini je umang ruwaja council ni joto panago manjak phainai kachal parani ini tongnai rok ani marok farok takuk bukuk joton ani ini furung kacang ni ani bakhani hambai joton ya phaloi ang toi samani pratap roja parani roja ani ini 5 বছর ni report ang dukho tongo je ang register manboya ingkai ang onek no bicar makhaiga ingkai ang tasing je chini pumang samani chung death certificate ro mano birth certificate ro mano marriage certificate ro mano ingkai divorce ingka certificate ro mano thik no ingkai ani I karjo kalo ani batiji दादाने बाजुकनी बासाई वो सेंट्रल दयो चाकरी खयो एसएसबी वो थोई धंका है दिल्ली होइते गांव बुरा से नो जब कहीं सिगा गांव बुरा इनका सियो रुवाजा चौधरी अब देखे ये जब करोई गांव बुरा ग्राम नि सरदार बिनि सर्टिफिकेट नांगौ हिंगाय आं रुवाजा आनि रुवाजानि डेथ सर्टिफिकेट बिनि आं मारोखा अब दिल्ली सरकार से अब ना एक्सेप्ट खाइगा दिल्ली त्रिपुरा सरकार या दिल्ली सरकार से अब ना एक्सेप्ट खाइयो तिनी ओ आनि बातिजी बासाइनि पेंशन मारितंगो ingkai dye and harness ni bahajala kai satong mani bahajala ta khuni tong kai sani kai mokol khacha nostong goi thamalia charai bo kai drugs lanai charai ingkai cycle accident khai bo bini yak baija tobo thangka bo dili thangoi bo training rokha जतन खैका सेलोट्रो फोकाय बिनि याका बाय इंकाय ओ याका बाय इंगा साइकिल एक्सीडेंट हो गई याका बाय इंकाय बोन एक्सेप्ट खैलिया ताबो बाहाजुक चला लाजा ओ बाहाजुक न बिनि परिवर्तन रनानि नाय ताबो बाहाजुक जनम रानिंग रो इतंगो बोन बायफोगो दिल्ली रिंग जंगल सिया बो माननानै दङ बाहाजो हिंकाय चिनि समाज तिनि चालाबुरै फेलायलायो वालायो नाना रकम अंगो परिवार नाना रकम सृष्टि अंगो अबतय विचार तो अनेक माखायो हिंकाय যথা সম্ভব बासाबो तयं जा हिंकाय बंगनो आबार न
malai ro goi jorai ton nani obo chesta makayo hinkai fine time obo te ke basic ke ar ke chung go khenen naya যেমন তাবো সাজাতে হঙ্গো রিয়াং রংনি বিচার আছে বকাই বকনি আলাদা চিনি আলাদা চৌকাই যথাসম্ভব মিলেরও নেন নাই হামলাইরও নেন নাই তামাই গাই চুংবাই চুংসে চুং তংলাই জানাই পরিবার বাই পরিবার সে তংলাই নাই আং জবরদস্তি বনো সাকাইরনো বক লাই চালা বরই বা খামালাই যা হামজাগলাইছে লালাইও ওলোকাই রোয়াজা দাবি বক সে দূষিত সিগা আইথানি চং যথাসম্ভব চং অচেষ্টা খাইজানে নাঙ্গো যে আং তাবো যে সাকাং রোয়াজা তংনাই রক বা তাবো কাতাল রোয়াজা জানাই রক বক ন সানান নাইও যে যথাসম্ভব হামলাই তংলাই নানি অবনম চেষ্টা খালিনি হিংকাই চং রংবই চাওই চাগই তামং নাই বক ন গাম খাই বুঝাই গাম খাই সাগই ফরঙ্গই বংনি নকুম ন শান্তি শৃঙ্খলা খাই জীবন ভর তাগই চালে মানতে কে চেষ্টা খাইদি হানি নকনি তুইব নানা ঝগড়া বিবাদঙ্গ অবতই নব আরি নাইই গাম খাই থাঙ্গই অকরা চাকরা থাঙ্গই আরি কাই রদি আর খে হামলাই রদি হিংকাই আরে খে বং ইয়া হিংকাই যদি সে বিচার নাইলে দংকাই বিচার মাখাই নাই চং সুষ্ঠু মতে খাইদি চিনি লদে আছে চিনি আইন হয়েছে সুইজাক দঙ্গ জনজাতিনি ই যে মানপত্র ইয়াফালমানি অরসে সুইজাক দঙ্গ চং অবন শরণ খাই বাখালো তো নয় চং গাম খাই বিচার খাই জানাই চেষ্টা খালি নানি উঠি ఇంకా అని বিচার তো অনেক বিচার খেলে যায় ফান তো চুন যে বিচার 1000 টাকা লাগো নং পাইনাই দই চেন্নাই দেশিয়া আনি পারান না সাগো হিংকাই অবন চুন আংবলাইয়া তাইমাংবলাইয়া চিনি কমিটির বরবলাইয়া যত দিনক জমা তম অবনচুং তামাখাই যদি সে কোনো রাগিয়া বইয়া হামিয়া চাইয়া খাই যদি সে না গইতং খাই অর রনাই অর রগ আর খেয়ে চুং খাইতো আর বেশি সানেন নাইয়া সাল বকম অখা হাত চাল থানাই নাই যত ন আবার ন আরো আইসা খলমই আং যতন আনি হামজা মানি আফালাই ইনানো বাইরকা আনি হামজা মানি আফালো আনি অকরা চাগারান বুমু mai খরিসা বিয়া ইরজে তো নি সাপাইনা কাচালনি সামানি যতন আনি ফেরিলা যতন খুলমই আফালাই যে লাই 5 বছর তামাম ইয়া পারাগর आं तो बिचार खाया आं एकमात्र वाइसा बिचार खायो ओमफ्राय चिनो र दाइसिम जे साजने चार प्रकार सार्टिफिकेट रजने अब पैसा लाफाया ओमफ्राय पारागर जे बिचार रनानै खायो बा ओमफ्राय आं आसु बिचार खाया आनो र आरो पैसा रियां हिनय तो पैसा चौधरी तामो ओमफ्राय बंनो माइ पाराबो चांगो खायनो पाय kaya ni pupjal ya asuk no masuk saya baik hambai sini luaja barang-barang takhuk Dharmendra Tripura tabok hai no hai toidu parani ongnoi reporting khana lainai hoyto toidu parani ex luaja korei tobe korei phurung যথকাল যে লাই থাকবানি বিসিঙ্গ তাবকনি বর্তমান রুয়াজা কিছু না কিছু অপবাদ জড়িত এবং
পারানি প্রতিবেশী হিসাবে বব অটায় নুংজাক সিজাক বিনো অবগত তো অবনি বাগে তৈরু পারানি রিপোর্টিং খানানাই বর্তমান রুয়াজা বরমগানা মলিন মোহন ত্রিপুরানি বুকুকনাই লাইথানাইতো যেমন যেমন অতো সাতো মাতাঙ্গিয়াবা ওখান সাকারানি মনোমর্তন লাগো তাবো যে যত সংখ্যা ইংগাই তা তাবনো চেনসাই দं মানিবা আফুনো খানা চিনাই আনি কগলাই তাগলাই তো আংবো সিজক ইয়াকোবা চেরকবা আমি কগাসনো এগাটা দতো খুলুমকা হামবাই তো হামবাই তাকু মলিন মোহন ত্রিপুরানো খুব দুঃখিত ইয়াগো জোড়া করিনি বাগাই সিমতিনে টাইম মেনশন কাইনো মাসলে সিনাই আইথানে বাগাই কাইসা টাইম রগাই মাসানাই তাবুকাই সুং তাইসিং সাথে হাজার সরানি রুয়াজা কাউন্সিল নি বিসিংগতাক নাই কাইসা মেম্বার্স অর্থাৎ বিনি কেসিয়ার বিনি বুকুকাই বিনি ফান্ডিং তামাতং কিসা খানা নাই হামবাই জানে কো এটা ব্রুরো মন নইতে তো মাস ফাইনাই ওকা সাকা মাস তো সময় আপিও মার চিনি লাই মন তাওখাই ওয়াজাক তাসকা বিশাল বিশেষ না সরং নাই বাইচুং বিশাল ফলে থতানো লা মাথাই না সিনিয়র তাইসিং সাথে লাইয়া হাজার পয়সা সরকারি পাসপোর্ট তাতি এসব চিনিয়া পর মাইনাই অফানি পাসপোর্ট হাজার বাই Oke, saya sekolah kalau mana aku saya harap benar. Laksaran kucam kayo seperti ini catat mak kayak ini pak. Tapi saya kasih sekolah dulu. Kasih sekolah mana kamu tuh saya kenal dulu. Saran elektron ang wajah sudah mana industri na. Baik. Ketan, kita semahina bicara kerja ko, kerja ko, panrowa. Rồi, register bagi dia sampai lai. Sebab. Tahu kai thangkan ko thai sai. Tahu. Kalau nang lai, pantu mani phone by power যোগাযোগ manai. হামবাই বর্তমানে তাব যেহেতু ছিলি ওখানে থাকা অবন বাবাই যেহেতু আমি খুদুমাই যাব আমি পূর্বীয় যে आं फानखाय तमाने अवश्य 4-5 हाजार लायाव दंजा किन्तु 4-5 हाजार याव तमाने से जे जो औरा ताबो बिलिसिटी उठा रेखे बिलिसिटी ओंबा ओ जो Ulo thawai meeting thampu aku matlangkha lai ara je oro 1200 rang thangka lai ara je tomani oboje jo iro o gosaba khonani hipua oro khogroi na tolaikha orangno maslaikha aku jitu joma marlaikha Lekai sabse jauh orang kerui thangnai kulai gari reserve tu yo apo wani wetha khawroi orang jito bil city thanga kulai I taklai lai bisi meeting bo maklaya bisara sar bo maklaya eme bisat kakha जे अब बिलिसिटी उमाने अब आरो काफेमारि आन्दै जे थांनायसे बांसियो क्लाव जे ओर हिसाबिसा जिदि गारि एक्सिडेन्ट अ ओर हिसाबिसा मारखा क्लाय अबन बाबै आरि यावलाय ताव आरो पैसालाय क्लाय क्लायखा आन्दैला ए बर्तमाने ताव एमने खावसाबो याव क्लय
एमने हिनानै ग्ला निजेनि खरस पासे हि मातुलायसि अबन बावै ता इ दाखलै ता रुवाजा सुनान बा आं सादासे आं दोबोतखा आं सिबुसिया इस राजनीतिनि खबराव जे स्लायै जामानाय दंलाय जालायदि आं बिदिनो सायरो आं एमनेसि दंसिनाय अग्रा हिसाब खायै आं एमनेसि दंनाय आरो हियै सायरो मानसि ताव बरो हे आरबा आनो हियै हिजावलाय एमने मातो मानसि आंलाय अखय आरो बिसा बिसा सायरो मातो दा बिसनो आनै गाव पाइखा Pumang Roja Mongsi On your corner. Kantanpur Kantanpur Subdivision ini to Pumang Roja ni reporting kana naka ko hamka to Pumang ni reporting go mangka ini Protap Roja parani reporting আনমতে পরিষ্কার হইয়া আদে খামান মতে আর কি রোজা রাউনি রিপোর্টিং বো নাকা রেজিস্টার যেহেতু রেজিস্টার যাও বাউনা এই রেজিস্টার ফান মাখান রাখছো মাখা ফান একটা বিচার আসুমানি 9 তারিখ 9 দিন 9 মাস দিগনি অবত রেজিস্টার বাউনান তংমানে आं सो इ बिचार खायमानि बाबद आं सो रों खुलुमबाय आफादो जतन दिनै जे वाइनि रङै पुमां रुवाजा कन्वेन्सन दिनै काञ्चनपुर मयालनि तो दिनैनि ए कन्वेन्सनाव दङ जे इ सभानफां बा सभापति Sini Kanchanpur Subdivision Tirpa Subalai Buthu ni komite ni presiden Manganang Chittaranjan Tripura to apni loge tongo sini Kanchanpur Mayal ni sini samaj ব্যবস্থা ni jotoni okra Manganang Kantomoni Tripura apni loge tongo sini Kanchanpur Mayal ni Pumang Council ni Jabini Deputy Pumang ba Taimang Manganang Umesh Chandra Tripura Abani পাশাপাশি আর কাইসা নারওয়াই তিনি নুখা নজতন নুখা নারওয়াই চিনবাই খুব স্পেশাল বা মানে বিশেষ অতিথি হিনজাও তবনে সং তিনি মামানে বাগৈ খাবাই খুবাই খুব হামজামা ইয়াফারো মানগানাং তিনি ভুবন মোহন ত্রিপুরা বনবা अपनी बात है सिनी कांचापुर सब डिविजन ने बा ए मयाल ने विभिन्न पारा ने रुवाजाराव तिनी माजाफैका बनबां आनी सेंट्रल टीसीबी नि हयते बा आनी व्यक्तिगत तरफ हयते खाबे खाबे हांजामा याफारो আর পাশাপাশি সিনি এই যে কাঞ্চাপুর সাব ডিভিশনে সুবালয় বথুনি কর্মকর্তা বা রোয়াজা কাউন্সিল নি বা মেম্বারস আর যারা মা ভা তাপবুকো যতন আগে সারি জরানি সারি ফেসেনি হামজামা ইয়াফারে কয়েকটা গাও আং সাইখানাय যতনি স্পাম তো त्रिपुरा सुबालय बथु जों खाना बानाय दखा कम बेस जों सिबो सिलायो त्रिपुरा सुबालय बथुनि काम काज तमा काम ताई दं বা আগামীতে আর তোমার তাই তনাই ঠিক আছে অবরণ সং কম বেস সিলাইও তারপরে যেহেতু সঙ্গের প্রথম লেখা জমা লেখা বিভিন্ন কৌশলে নানে বগে তো ওই হিসাবে আম আবার কিসা সাই মাখনা নাই তো চুবালাই বঠু যে তলা সুজা দं অর্গানাইজ বাই ত্রিপুরা চুবালাই বঠু এই যে তিনি নিয়ে এই প্রোগ্রাম না অর্গানাইজ খাইনাই নারা বংহা ত্রিপুরা চুবালাই বঠু ये त्रिपुरा चुबालय बथु उनका नॉन रिलीजियस नॉन पॉलिटिकल ए सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अब सं किसा काम है बिजलेना नांगो एमो कोनो धर्म नि बया कोनो राजनीति नि बया
एमा एक जोंनि त्रिपुरा समाजनि जोंनि संस्कृतिनो रक्षा खालामनानै बावै जों इ त्रिपुरा सुबालाय बुथु इंगे माखामानि जिनि जे तमं चामं कामं अ मादेरनो जों श्री सिद्धि जे नियम कानुन अबनो रेन लानानै बावै जों त्रिपुरा सुबालाय बुथु इ जों माखामानि अबनि पासापासि ताबो कयेकटा चिनि बुथुइ नखका सुबालाय बुथुनि जे तमा अंखा चिनि त्रिपुरा सुबालाय बुथुनो हइते जे छात्र संगठन जेता टीएसपी नियो त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु अबनि परे चिनि आरो दंगो त्रिपुरा इयुथ रावनि जारा यंग जेनारेशन जारा दनाय बनि बय एकटा कमिटि खाजा जाव दङ अबनि लगे दङ चिनि टीबीबी निये त्रिपुरा बोरै बुथु अर्थात विशेष ये बोरै रावनो तैदुरनाय जारा बनि बागै एकटा कमिटि हि दङ सेंट्रल कमिटि दङ डिविजन कमिटिबो जों खाजा अबनि बादे आरो दङ এই যে सुइनाय खायनाय कविताराव सुइनाय गल्पराव सुइनाय बासिनि त्रिपुरा समाजनि বিভিন্ন कालचारावनो तै सुइनाय त्रिपुरा राइटार्स फोराम कमिटि नि अबो कायसा दङ लाय अबनि बादेबो आरो कायसा ताबो दङ सिनि जे नारां पुमां रवाजा काउन्सिल अब यार कायसा अब अबनिनो तिनि एकटा अंश अंखा जे पुमां एवं रवाजा कन्वेंशन अब संजे इजे कयेकटा सिनि पार्ट पार्ट अंखा तमान भाई माखलाय अब काम फायनानि सुबिदानि बागै ता जेमन सिनि इजे त्रिपुरा राज्यव सिगां सिनि 60टा डिस्ट्रिक्ट दमानि जिल्ला ताबो अंखा सिनि 8टा जिल्ला महकुमा अंखा ताबो 23टा प्रति ब्लक बारेखा गांव सभा बारेखा तमान भाई ब्लक सिनि जनसंख्या बामानि बागै बिनि कामनि सुबिदानि बागै अब दाबे दाबे खायो माने बाग बाग माखलाय मानि सेम तदरुप जिनि सुबालाय बुथु ओ साइजनि पक्षे एतगुला समाज व्यवस्था न बिसादनि दायबो थांजनाय छात्र दायबो नायजनाय बेरावनि विभिन्न बेफारबो नायजनाय सुइनाय खानायबो खायजनाय माने एकमात्र शुद्ध सुबालाय बुथु कायसा संगठननि पक्षे अब सम्भवया अबनि बाय न इजे ताइसि आं जे सामाने कयेकटा पार्ट पार्ट खायो माबालाय मानि अ पार्ट पार्ट अनुसारि जों काम जों तंलायना नाय से इजे सिनि ताबो इजे नारां पुमां एवं रवाजा काउन्सिल अब पूरा पूरी जिनि त्रिपुरा समाजनि विचार व्यवस्था न बनायनाय जों किन्तु आरो किसा बिजिमाने किन्तु सिनि आरो बुल लायो जों मिसमेच लायो अनेके विचार अंखांलाय सुबालाय बुथुनि विचार हिसालायो सुबालाय बुथुरा विचार खाय माने अब जों किसा क्लियर अंखाय सुबालाय बुथु कोनो विचार खाया सुबालाय बुथु अंखा एकटा सामाजिक संगठन त्रिपुरा समाजनि बो विचार खाया विचार खायनाय सबा पारानिफ्राय रवाजा मयालनिफ्राय पुमां ताइसं पुमां रिपोर्ट खा बो 4टा विचार माखलायखाबो विभिन्न रवाजारोनि हइते बा और सन्तुष्ट हन्दिया बा फारेलिया पुमांनि और 4टा सबायखा बो 4टा विचार माखलायखा सेम पुमां जदि फारिया अंखांलाय नारानि और थांसिनाय हबो अ विचार दाबे दाबे हबो एट फार्स्ट रवाजा विचार खायनाय पाराव रवाजा फारेलिया अंखांलाय बो पुमांनि और एफआई मारसिनाय लेखा सुइ माखनाय एमने मुथेया किन्तु मुखि गया हबो आनेरो इस तारिखो एकटा विचार अंखा बादी विवादी बनि बमो आराय अंखा किन्तु अ विचार बा माने लिया बा आनि पक्षे अब सम्भव लिया एकटा लिखित खाये पुमांनि और बुझाय रनाय रेफार मारनाय एरपरे पुमां डिसिजन लानाय बिसोर तारिखो अ विचार नबो आबार तारिख फैनाय अ समय आबार और निर्वाचनबो बो रिंखनाय दे रिंखायाबो पुमां बनायनाय सेम पुमांनि और बो चलियाबो एरपरे नारायण और थांसिनाय नारायण विचार फैनाय नारायण और बो हलिया एरपरे जों अबना जिनि जे प्रशासन जे दंनाय सरकारनि आबो जयताबो बनसन हारि मारसिनाय जों एमदाते सिस्टेम जों माथानाय नाय खूब एकटा गाम पंथामानि पाव कारण जों नायदि सुबालाय बुथु तंमानि बावै तिनि कयेकटा संगठन जों माथा नारायण कुमार रवाजा माखा तिनि एमाहाय जों मालायले माने एकटा सुजुग माखा যদি চুবালাই বুথু যদি করে উংখাংলায় এমাহাই সঙ্গীত মালাইনানি
समय मालाया खामो तिनी साउथनि साब्रुमनि उत्तरनि धर्मनगरनि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एमनकि बांग्लादेश एरपरे निनि आसाम इजां मिजोराम एमनकि भारतवर्षनि बाहिरे जारा तंनाय र त्रिपुरा तंनाय र जत्त बाय जों खरंलाय तंलाय लायो एकमात्र इजे सुबालाय बथु नि सिनि समाज व्यवस्था तंमान बाय जों अबा खरंलाय जों माथंनाय अबन बायनो जों इ सुबालाय बथुनो जों तंलाय ना नाम जों तंलाये फराक खाना नाम जों इजे तिनि तासिन जो खुम माला जों रलाय लेखा सरम खायबा जों सिनि कुमा तासिन साका अबनि सांग आरो कत रवाजा चालायखा कत रवाजा थै थांनाय दङ किन्तु अबायख्लाय जों सन्मान खाय जाया শুধু কথাং তোমার মামায়া কিন্তু থৈ থামানে পড়েও কিন্তু স্মরণ সং মাখাইও ঠিক আছে তিনি সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঠিক আছে সংখ্যাই যাবা ঠিক আছে অবা একটা কিন্তু খুব বড় পাওনা হয়তোবা বল তিনি কই চিনিরও কই বা কিন্তু বনি অবদান দङ যে সুবালা গুথু বা যে সমাজ ব্যবস্থা হ কানপুর সাবজেক্ট বিশনি বাগয় বা যে কান থাই থামানি বনি অবদান দङ এই যে তুতই বিশ্ব হ্যাঁ বিনি অবদান বিরাট অবদান দङ সুবালা গুথুনি जों बिनि अर कॉन्फ्रेंस लगामले तैसा मागो हैं बिनि बाने आरङै बरगो अनेक समय मांगना बर जावबो अब मासाव हबो बताबो खरै बिनि वा बलं दङ वा नांखां फ्लावरनि वा लाई जों अर पेन्डेल लांगरा जों तामो जों सिलायो जारा जों खामखानाय र ठीक আছে फार्स्ट जखन अर जों प्रोग्राम फाइ जाय जे सिनि स्टेट जे कन्फारेन्स जे सिनि फाउन्डेशन डे प्रोग्राम ठीक আছে आइफो बिनि अनेक खरच हुन्छ अबबो मोटामोटी अनेक उसाइर जाव तो अब है व्यक्ति दुबमाया आर जतन फ्राइ जाव अब कम बेस फ्राइ जाव अबन बायनो सं जत सं याबाया रंलाय सं काम थांलाय माथंलाय ना जेने कानपुर शब्द बिसनि तमा सुबालाय गुथु तमा कुमा रवाजा मोटामोटी सं सम्मान दै दङ अन्नानो डिविजन निब्रो बा सेंट्रल कमिटि सं तो मीटिंग माथंग बसन सम्मान होगो मान बागय कारण सं जिनेता खान सिस्टम दङ सं खावसा खावनाय ओंखाबो जों मासे 30 टाका ओंखाबो मासे 50 टाका ओंखाबो जों फान सिस्टेम दं जिनि जों जे फान प्रमाण जों मोटामोटी फान बनो जों रैरगो जों थामिया फाबो जों सेंट्रल कमिटि जों पुसाइरो बुसुमालाव जों जे फान दारजखाय माने जों हयतोबा थामिया किन्तु फान पुसाइरो ठीक আছে जों तमान बाय जों पुसाइ मावबो जों जत कावबासा फे तंलाय माने बावो जों जदि कावबासा फरे ओंखांखलाय जों जदि फान फरे ओंखांखलाय जों किन्तु रमिया ओंखाम ঠিক আছে ফান্ড মিয়াম কমবা আর অনেক কিছু সব হেল্প টাইম মিয়াম কম অবনে বাগয় আং সানা নাইও যে তাবো সম গাম সাজাই তঙ্গ বা আরো সামো যাতে সম গাম যাতে সাজানাইতে ও জিনিসানো সম বজায় লানাইতে আরো গাম সাজানাইতে অন বাই সম গাম হাজতে ইয়াবাই আর অনাই সম গাম খনাই না নাই তিনি রওয়াজা অনেকে কাম তঙ্গ অনেকে কথা শুনলা তিনি ঠিক আছে যারা কথা রাও তিনি তোমা আলোচনা অংখা তোমা কাম থানাই सिनि पुमां साहेब को लास्ट इयर विस्तारित अवस्था खार नाय जे सिनि आगामी 5 বছর सम बबो सिस्टम सम काम तानाय ठीक আছে হ্যাঁ তামা ইয়ার কাম করায় ভুল দংনাই ঠিক আছে ও ভুল ন সংশোধন খাইলে না নাই ঠিক আছে এই যে আনিবো ভুল দংনাই যে আনিবো একদম যে ভুল করে হইয়া আমি যে সুবালে বত টাইম মানে অনেক কিছু আনবো ভুল দং ভুল করে ইনসাইয়া ঠিক আছে যে জায়গা আনি ভুল দং ও জায়গা নাম সংশোধন খাইনা না নাই ঠিক আছে ইনসু প্রাইসেস आरो सिनि सुबाले बथन सं आरो स्ट्रंग फाइ सं बिसालाय माने ठीक আছে अबने बादे सं এই যে অনেক ক্ষেত্রে চিনি কান্দাপুর শব্দ বিছানো বিভিন্ন জায়গা সং মাসুবালাই যাসং ঠিক আছে এই যে মাসুবানি বিষয় আং ববো জায়গা কিসা সং মাসুবালাই কাগজ সাকনার নাই হয়তোবা পরে আরো সময় মাগলা সারানি তৈদুপাড়া উসারানি তিরুপুরা ব कैसा किडनैप खाइ जाव माने इशू और संबंधी किसा मासु बाजाव एरपरे तंगसिनि आरो खगेन्द्र त्रिपुरा निखा मेडिकल पारपास मान मेडिकल बालते बिनि बिथिराव पानि डाक्टर नाजरानि पारपास लाहारपारानि धर्मजय त्रिपुरा बुनो 2000 बा 2000 न प्राय एरपरे हाजासरानि कलिराम त्रिपुरा তিনি হাজারনি রওয়াজা তিনি বিশালা অসুস্থ তুমব বনসং রাং 2000 গয় মাস বাজাও তিনিব ডাক্তার নাজানানি পারপাস প্রতাপ রাজাপারানি করজমনি ত্রিপুরা বিনি বিশালা দং হম বিশালানো হসপিটালে ভর্তি হময় বনবসং মাস বাজাও রাং 2000 টাকা
এরপরে সেওয়াপাড়ানি শঙ্করাইনি আরো মারগো বনারকলা কাইসা বড় থিমানি अब माने कास्ट तो फाइनाल बाय खूब माने समस्या हमलाय दं बा राबन बाय बन रां 1500 आंनि जेना मारा जा बिनि गुगल पे बा फोन पे बाय एपरे ब्रज कुमार पारानि इदानिंग गाड़ी एक्सीडेंट होई थाका गावर सं प्राय 12000 ते सं मारका कम बेस केउनो 500 1500 2000 अपता दिखाइए एपरे मन पयनि पैसा गाड़ी एक्सीडेंट माने अब जरा गाव सिनाय अजे गाड़ी फैजा माने बुमालाय आं सिलियादा बनमसं प्राय 1000 पैसा सं मासुबाखा अपता दिखाइए सं आरो विभिन्न जगह सं मासुबाजा सं तो जास्ट जे कनेक्ट होइदबा बखा कालियाना जे बखा तो माने बसिका अबनि बादे सं आरो जे सिनि कोरोना पिरियड सं माइरं अंगरा अनेक किसु सं मासुबालाय खासं अबसं ब्रखा जुबा माने अब निनि आनि राम बायना अब जुबा आं सेसन होइते निनि सेसन होइते उजे सं मासे मासे जे 30 টাকা जे ठीक আছে अब सिनि थ्रो बैंक अकाउंट माध्यमे जे कालेक्शन माने न जरा पब्लिक रखलेबो 30 টাকা सं जरा कर्मचारी रखलेबो सं 100 টাকা केउ 150 টাকা केउ 200 টাকা अब एक और जे जमा माने अन्य राम बायना सं अब सं सुबाले माने सं जतो रां सब किन्तु आनसिस्टेन रांया ठीक আছে अब प्रश्न हा अनेक ब्रो ताबो किन्तु अब बैंक अकाउंट माध्यमे फर्म फिल अप जे तंखो অবসং সংথাই ঠিক আছে অবব যারা তাবো পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট ফর্ম ফিল আপ ফাই যাব অবনস ফর্ম ফিল আপ ফাই মালা নাই ঠিক আছে অব যারা অ্যাকাউন্ট দङ আর যারা অ্যাকাউন্ট করই বদমা ফাই নাই আর তো অ্যাকাউন্ট করই ঠিক আছে লাইব ডাইরেক্ট কালেকশন মাফাইলেস নাই অব যারা পারানি রওয়াজা কমিটি যারা তো নাই বা সবালে বুঝন হইতে যারা তো নাই অব একটা রেজিস্টার মেইনটেইন খাইয়ে এই যে মাসে 30 টাকা যেটা बिनी एक खाता रोड खाइए जनवरी फेब्रुआरी मार्च खाइए अब बबो मासा बरखा अब खाता मेंटेन खाइ मानालाइस नै ठीक আছে लारवे एडमिशनर सेंट्रल डिविजन कमिटी रिपोर्ट থেকে আমলাই अपने মোতাবেক কাইছেন হিসাব লারवे একটা তো কারণ নাই যে ফান ছাড়া কিন্তু সিনে সম্ভবইয়া যে কোনো কাম তানানে কিন্তু সিনে ফান নাঙ্গো ঠিক আছে ফান করে মহাকাশন তামিয়া এই যে তিন বছর যাইর কাম তানাই মানে রাম ছাড়া কিন্তু সব তানাইলামিয়া রাম তুমি তিনে কম বেশ সময় এই যে তিনি অনেক জায়গা নি বড় হয়তোবা ফাইলামিয়া তিনি কয়েকটা পারা নি বড় হয়তোবা বনি রাংনি সমস্যা আমনা ঠিক আছে এই যে তিনি ফান করে নি বয়স অনেক সময় মিটিং এর সময় অ্যাটেন্ড হমিয়া ফান টঙ্গা হলে কবরে যে কোনো মিটিং মুখাং হইছ প্রতিনিধি হিসাবে গছ থানা রাঙ্গ ঠিক আছে এসব লাইসেন্স সিলাই নাই আর তোমার আলোচনা আমা পারা থাইব সাই ফারমা নাই ঠিক আছে এই অবনবাইনা তাইছে যে ফান যে তাইছে শিখা যে যে সালে মানে ক এই যে রওয়াজানি যে ফান বিচারনি ফান তিনি যদি রওয়াজার অফিসার পাইয়ে তিনি যে জায়গাও নিনি আর দন্ডি হিসাবে 2000 মাখা বিচার বেশি রংনা নাইয়া সন 2000 মাখা 2000 নিম সইয় 1000 খরচ সংরাখা বা 1500 খরচ সংরাখা আর 500 ঠিক আছে अब आं रेजिस्टार सई নাই যে আনি বাদী বিবাদী মত নাই এই বিচার আং নিছ দন্ডি রংখা বনি বিচার খরচ হিসাবে ঠিক আছে বিচার নি দন্ডি হিসাবে 2000 নম সইয় 1500 খরচ সংখ্যা বব 500 খরচ সংখ্যা 1500 সুয়ে বাকি রাং আনি 500 আন্দাই দং ঠিক আছে अब একটা আংলা এই একটা বিচার তাইছে পুমাং ছাকা ব চাইতা বিচার ফেকা হ্যাঁ বসব 3000 দেব সব মাখা और नि বব 500 খরচ লেখা বব সাইকনা রাখা ঠিক আছে এই অবৈধ এই সঙ্গ একটা চিনি খাতা যদি মেইনটেইন রকম রাইছ অব খরচ কোনো নাই প্লাস চিনি নিজে বিভিন্ন বিপদ ছপাইও পারাও হঠাৎ রোগী অংকা সবালে বুথিনর বিকাংলা হঠাৎ মাইয়াও নাই পারানি প্রসে অব মানে গ্রা নাই হঠাৎ সময়